हाय स्टूडेंट, आज आम हिस्ट्री रो थर्ड चैप्टर बा नगर विज्ञान बा राजनीति विज्ञान पढ़वा। कारण राजनीति विज्ञान टा तुम मान टिके कष्ट, कारण आम बहुत सारा कौन करती रीडिंग मार दिखती सार मैंने, तो आम ब्रीफली पढ़वा सर्टकट मुझे बुझेदेवी। तापर आम तार 50टा क्वेश्चन डिस्कसन करवा। आ क्वेश्चन बारंबार मुझे पढ़ाऊँगी से तुमने ठीक से शुणु था जमी मन रहा एक्सट्रा जिनस भी से ऐड करी। तो फास्ट चैप्टर आमर कौन अच्छी आमर नगर विज्ञान बा आमर जो राजनीति विज्ञान अच्छी प्रथम चैप्टर अच्छी केंद्र सरकार। केंद्र सरकार कहले कौन बुझती जे सेंट्रल गवर्नमेंट कौन अच्छी बा केंद्र बा दिल्ली रे आमर कौन कौन अच्छी। तो आपको आम फास्ट ना पढ़वा कौन अच्छी। फास्ट ना आमर दीजी आमर 3 प्रकार अच्छी। गोटे आमर आईन प्रणयन संस्था बा जहाँ विधान मंडल बोलीना कहुच्छी। ये विधान मंडल रे पार्लियामेंट को जाऊँगी। भारतर संसद क्या कहुच्छी आम जानती संसद रो मतलब है 3 जन, जड़े राज्यसभा, लोकसभा लोक लिखि दूजी और जड़े राष्ट्रपति। यही 3 जन को लेकिना आमर संसद तैयारी आ 3 जन को लेजिस्लेटिव बा आईन प्रणयन संस्था बोली कहा जाउजी। देखो कौन अच्छी लोकसभा। लोकसभा यह एक गृह पालित बा जनसाधारण गृह। लोकसभा आम मेम्बर निजे भोट रे प्रत्यक्ष द्वारा निर्वाचन करते। जो 47 जन अच्छी लोकसभा को कितने जन जाती 21 जन सदस्य जाई थांती। एमाने प्रत्यक्ष भोट फास्ट एमानकर बयस केते 5 वर्ष। आउ एठे आम लोकसभा सबुठु कौन पाई इम्पोर्टेंट कारण ये अर्थ बिलटा पास करा जाए। राज्यसभा रे अर्थ बिल पास करा जाए किंतु लोकसभा पाखे तार कौन अच्छी अधिकार अच्छी। आउ अर्थ बिल को किए मंत्रिमंडल नियंत्रण करथांती। तापर राज्यसभा। राज्यसभा को फास्ट ना उच्च सदन कहा जाए। तापर यह मुख्यतः राज्य विधानसभा द्वारा निर्वाचित होती। ये कौन सबू स्टेट रो बा सबू राज्यर विधानसभा निर्वाचित होती। जिन 147 जन को 10 जन जीवे राज्यसभा को आउ लोकसभा के जन 21 जन है। ये मन रख राज्यसभा कार्यकाल है 6 वर्ष और यह एक स्थायी सभा। यह प्रति 2 वर्ष को थे 1/3 लोक रिटायर्ड ही थांती है। कार्य कौन आईन प्रणयन रे लोकसभा को सहयोग करे और राज्य मानकर स्वार्थ को सुरक्षा करथाय। तापर हम पढ़वा ए गला हमर लेजिस्लेटिव बा आईन प्रणयन करे। तापर आईन को कार्यकारी के करबो आईन को कार्यकारी ए 4 जन लोक करथांती। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल ए मंत्री परिषद। तो आपको हमें जानबा वर्तमान हम राष्ट्रपति की असती श्रीमती द्रौपदी मुर्मू। मुर्मू वर्तमान आमर से कौन आमर राष्ट्रपति। से कौन से देशर सांविधानिक मुख्य। सांविधानिक माने आम कॉन्स्टिट्यूशनल हेड। से कौन करती बिल दस्तखत बिला किसी भी संभव हो पारिबो नाही। तेणु राष्ट्रपति संसदर गोटे अविच्छेद्य अंग। बिना बा सिग्नेचरटा बहुत इम्पोर्टेंट थाए। तापरे उपराष्ट्रपति। वर्तमान आमर उपराष्ट्रपति किए अच्छी सीपी राधा कृष्णन। जदि पढ़ाऊँगी भलसे शुण राधा कृष्णन। वर्तमान से कौन करती राष्ट्रपति को अनुपस्थित रे कार्य करती। आउ कौन राष्ट्रपति जदि नथिबे उपराष्ट्रपति ताकू इंचार्ज राष्ट्रपति काम करती। आउ से राज्यसभार अध्यक्ष रही था। लोकसभार अध्यक्ष किए बाचस्पति। ये आमर राज्यसभार अध्यक्ष किए वाइस प्रेसिडेंट बा उपराष्ट्रपति। तापर आसले प्रधानमंत्री। वर्तमान प्रधानमंत्री किए मोदी, श्रीजुक्त नरेंद्र दामोदर दास मोदी। से कौन से हेले सरकार बा प्रकृत मुख्य रियल हेड ऑफ द गवर्नमेंट। कारण ये सब कार्य को करांती। आकर सिग्नेचर दरकार, आकर कार्य दरकार। से मंत्री परिषद मुख्य और लोकसभा सी जीति बा लोकप्रिय नेता अटंती। कारण लोकप्रिय न होइतिले सी आज प्राइम मिनिस्टर हो पारि न थांते। तापरे मंत्री परिषद। मंत्री परिषद कौन मंत्री परिषद को कैबिनेट मंत्री 3 प्रकार। कैबिनेट मंत्री आउट रहे उपमंत्री आउले राष्ट्र मंत्री।
एई 3 जन को नेइना हमरो मंत्री परिषद गठित आउ भारत रे हमरो कते जन 71 जन मोदी को हमरो पीएम प्लस 71 जन ताकर कौन अच्छी मेम्बर अच्छी ये प्रधानमंत्री नेतृत्व में केंद्र सरकार रे नीति गुड़िक कार्यकारी करती और ए समस्ते लोकसभा प्रति दायी अटंती। लोकसभा रे यदि किसी भूल है कौन सी बिल आसबार नाला पास कर दे से क्षेत्र में किए दायी रहे मंत्री परिषद दायी रही था। आसले न्यायपालिका कारण आम 2-3 प्रकार तो आमर किए फास्ट ना आईन कार्यकारी तापरे कार्यकारी तापरे कार्य आमर कौन कही कार्य कौन ताना कार्यकारी संस्था आईन प्रणयन संस्था आईन प्रणयन पर कार्यकारी संस्था पर एढ़ा कोड़ी न्यायालय को आसबो ताकू न्यायालय बा न्यायपालिका बोली कह जाए। ये 3टा अनुसार भारत रे हमर केंद्र सरकार बा सेंट्रल गवर्नमेंट काम हेई थाए हला। तो आमर न्यायालय आम भारतर संपूर्ण स्वाधीन और गोटे क्रम सर्वोच्च न्यायालय यह हेउची भारतर सर्वोच्च न्यायालय कोडे अछि सुप्रीम कोर्ट आमर दिल्ली रे अछि केबे अनुष्ठित होईची 1950 मसिया जनवरी 26 तारिख दिन एगुडा काम को मन रखा को पड़ो है आउ मुख्य विचारपति को छाड़देले आउ 33 जन लोक समेत 33 जन मुख्य विचारपति से अच्छी तापर आम देखा कौन अच्छी जे भारत एक संघीय शासन व्यवस्था एक्चुअली भारत क्वासी फेडराल भारत एक अर्ध संघीय राष्ट्र कारण अर्ध संघीय बा क्वासी फेडराल कौन कह कारण भारत में आमर केंद्र सरकार भी अच्छी राज्य सरकार भी अच्छी एटा पाई आकु अर्ध संघीय राष्ट्र बोली कहा जाए। समग्र देश कार्य करती और निज निज राज्य पाई मध्य कार्य करथांती। ए 3टा मेन कौन जे भारत रे आमर 3टा आमर तालिका अच्छी केंद्र तालिका राज्य तालिका आ 2 जन जाक मिसिकिना जो काम करती ताकू युक्त तालिका बोली जुग्म तालिका बोली कहा जाए। केंद्र तालिका किए जी प्रतिरक्षा रेल आउ बैंकिंग राज्य रे किए जीव पुलिस आउ स्वास्थ्य आ जुग्म रे किए जीव शिक्षा आउ जंगल ए दिग को तुमको रीडिंग मारवा को पड़ो बुझेला। तापरे क्षमतार पृथकीकरण किए क्षमता जी तुमको कह जी आईन प्रणयन किए करबो संसद रे किए लोकसभा आउ राज्यसभा ए 2 जन जाक आईन को तैयारी करबे। आईन को कार्यकारी किए करेबो राष्ट्रपति प्रधानमंत्री मंत्री परिषद कारण प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद फास्ट आउ राष्ट्रपति से सिग्नेचर मारबे। तापरे न्यायपालिका कौन करबो सी आईन रो व्याख्या करिवो आ आम समस्त को जणेबो जे एई गुडाक डिस्कशन हेजी हैला एई गुडाक हमरो विस्तृत संघ दीदी जे कौन को भाई आमर पार्लियामेंट बा ये चेक आउ बालांस रखी संसद आम जानले को माने राष्ट्रपति लोकसभा और राज्यसभा जी मंत्री परिषद उपरे अनास्था प्रस्ताव आनी पारिबे। संसदर विरोधी दल अनास्था प्रस्ताव आनी पारिबे जदि कोनोसी भूल टूल हला अनास्था प्रस्ताव आसबो। न्यायपालिका कौन करिवो जदि संसद द्वारा प्रस्तुत आईन संविधान सम्मत कि नुह ताहा न्यायिक समीक्षा किए करबो न्यायपालिका बा सुप्रीम कोर्ट करबो। कार्यकारी संस्था संसद द्वारा पारित होइतबा बिलुटी रे भोट भिटो पावर प्रयोग करी पारिबो। राष्ट्रपति पाखरे 3टा भिटो पावर अच्छी एगुड़ाक तुम मैंने पढ़ले जानबो जे भिटो केते प्रकार सस्पेंशन भिटो आमर पॉकेट भिटो एगुड़ाक आमर भिटो एभला 3 प्रकार भिटो अच्छी जोड़ा राष्ट्रपति पाखरे थाए से सेडा को यूज करी थांती। तापरे से एका जिनस गुड़ाक देजी जे राज्यसभा आमर प्रतिनिधित्व करे लोकसभा आमर कौन करे प्रत्यक्ष भाव में नियुक्ति होती यही सबू कार्यकारी आमर एक्जिक्यूटिव रे किए थांती संसद रे किए आमर राष्ट्रपति दीदी राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति प्रधानमंत्री आउ मंत्री परिषद सेबड़ा न्यायपालिका आमर किए किए असती भारतर सुप्रीम कोर्ट ये आमर मौलिक अधिकार गुड़ी को सुरक्षा दि जाए। आमर 6टी मौलिक अधिकार अच्छी से 6टी मौलिक अधिकार को आमको किए बचाए सुप्रीम कोर्ट बचाए। जदि किए भी आमर 6टी मौलिक अधिकार को छाड़वा लगे चाहबो बा सी आमको दबाक इच्छा करबनी तो आम सुप्रीम कोर्ट पाखरे केस करी पारबा।
तापरे न्यायालयकर इंडिपेंडेंस कौन अच्छी जे स्वाधीनता भारतर न्यायपालिका संपूर्ण भाव में स्वाधीन यार अर्थ होउछि जे यह कार्यकारी संस्था किंबा आईन प्रणयन कार्यकारी संस्था भाया चापरे बा न रही निरपेक्ष भाव में न्याय प्रदान करथाय विचारपति सुरक्षा सुप्रीमकोर्टर विचारपति माने सहजरे पदर हटा जाई परिबो नहीं यह केवल संसदर के विशेष पद्धति द्वारा ही हटा जाई परिबो आम जानती सुप्रीमकोर्टर विचारपति को जदि आम पदच्युति करने को चाहबा ताकू इस्तफा देवा कहवा चाहबा तो तापाई गोटे विशेष पद्धति अच्छी जोड़ा संसद उभय लोकसभा और राज्यसभा दुईजन जाक आमको कौन करबे भोट देवा को बाध्य हबे जे विचारपति ठीक ना नुह से भी 2/3 भोट दरकार होता है केते भोट 2/3 भोट रहा दरकार तापरे आमर सुप्रीमकोर्ट पाखे को पावर गुड़ाक थाए मौलिक अधिकार सुरक्षा करथाए नागरिक मानकर मौलिक अधिकार सुरक्षा निये कौन अधिकार उल्लंघन कले सीधा सड़क मौलिक अधिकार करा जाई पारे कौन कारण आम भारत में केते प्रकार अच्छी आम भारत में आमर रिट्स अच्छी ये रिट्स गुड़ाक सुप्रीमकोर्ट रे केते नंबर धारा रे अच्छी 32 नंबर धारा आउ हाईकोर्ट रे बा आमर जमी सब राज्य रे 226 नंबर धारा रे अच्छी ये रिट्स गुड़ाक कौन आम भारत में 5टा रिट्स अच्छी से 5टा रिट्स कौन कौन गोटे है आमर हबाकस कर्पस आउटे एक एड़ा हला 2 रे हमर किरा अछि मांडामस एगुड़ा को तुम सब पढ़ी जाओ 3 रे हमर कोन अछि एटे लिखि दोजी 3 रे हमर अछि कोन से ट्री ओटारी तापरे 4 रे हमर को अछि प्रोहिबिशन आउ 5 रे किरा अछि क्वारियांटो यही जो रिट्स गुड़ाक अच्छी रिट्स कौन सेटा भी जदि आमको कहीं भी लोक बा आम सम्मुखीन लोक आमको सम्मान दौनी आमर कार्य ठीक से करूनी यही रिट्स अनुसार आम 32 नंबर धारा अनुसार सुप्रीमकोर्ट रे केस दे पारबा है एगुड़ाक फास्ट है प्रोटेक्टर ऑफ जो फंडामेंटल और जुडिशियल रिव्यू जते सब आमर कौन अनकन्स्टिट्यूशनल घोषणा को संविधान विरोध कर आवेदनीय क्षरित आपेलाट जुडिशियल कौन यह देशर शेष अपील अदालत हाईकोर्ट निष्पत्ति को एठारे चैलेंज कर जाई पारे यदि गोटे लोक हाईकोर्ट रे केसटा हारी से जानी मुझे केसटा जितवा जरूरी तो सी जदि चाहिए से सांगे सांग हाईकोर्ट रे हारी सुप्रीमकोर्ट को से केसटा को नहीं पारबो तेणु ताको कहा जाउची जे आवेदन अधिकारी क्षेत्र तापरे आमर कही बिल को भाया पास हुए आईन प्रणयन मुख्य पद्धति कौन कौन अच्छी फास्ट ना बिल आम जानती 3टा अनुसार होता है फास्ट मु बुझे दूची बिल डाइला कोड़ी बिल आसला आमर संसद को संसद रे किए अच्छी फास्ट बिल डा को प्रथमे किए करथांती बिल डा को प्रथमे प्रधानमंत्री पीएम ओ मिनिस्टर माने कौन करथिबे हमरो डिस्कशन करथिबे फॉर एग्जांपल एरा टेबल एठी हमरो पीएम साहब असुती एठी हमरो समस्ते हमरो कैबिनेट मिनिस्टर असुती बुझिला ए कैबिनेट मिशन माने गुटे पेपर टे को लेखले सब दिगो जाको बिल से बिल डा कोडी जीवो संसद पाखु जीवो संसद रे केटा अछि राज्यसभा आउ लोकसभा ए दुईटा जाकरे केते देवा दरकार 2/3 रे हमरो पास हवा जरूरी तापरे पास हे सला परे से कोडी जीवो राष्ट्रपति पाखु राष्ट्रपति सिग्नेचर मारसाले से जीवो सुप्रीम कोर्ट बुझिला सुप्रीम कोर्ट रु से आमे से दिन से गुड़ा को शुणी पारबा बुझिला एटा हला बिल देखो अर्थ बिल फास्ट कही केवल लोकसभा पाखे उपस्थापित हुए राज्यसभा पाखु जाए किंतु राज्यसभा निष्पत्ति को मुख्य दि जाए पार नहीं लोकसभा जोड़ा कह ही कह पारित हवा बिल पास प्रथमे बिल को आलोचना तर्क बा भोटिंग करा जाए तापर द्वितीय पाठ द्वितीय गृह को पठा जाए द्वितीय गृह रे मध्य समान पद्धति रे बिल को आगत करा जाए तापर राष्ट्रपति को सिग्नेचर मरा जाए और बिल टी एक्ट रे परिणत हो जाए ये जो जेरॉक्स पेपरटा थिला ए जेरॉक्स पेपरटा राष्ट्रपति सिग्नेचर परे से एक्ट रे परिणत हो जाए
ଆଉ ସେଇ ଆକ୍ଟଟାକୁ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ମାନିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ଥାଏ। ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଆମକୁ ଜଣାଏ ଏତିକି ଆମର ଜାଣିବା ଦରକାର। ଦେଖିଛି ବିଲ୍ ଉପରେ ଆଲୋଚନା ସମୟରେ ବିରୋଧୀ ଦଳ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଥାନ୍ତି ହେଲା। ଏଇଟା ଦେଇଛି ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟର ଚିତ୍ର, ଏଇଟା ହେଲା ଆମର ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ ହେଲା। ଏତିକି ଆମେ ବୁଝିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଯିବା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍କୁ। କ'ଣ ହେଲା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଇଛି ଆମର, କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରର କେଉଁ ଅଙ୍ଗ ଆଇନ ପ୍ରଣୟନ କରିଥାଏ? ଆଇନ ପ୍ରଣୟନ କିଏ କରିବ? ଆଇନ ପ୍ରଣୟନ ସଂସ୍ଥା। ତାପରେ 2 ଏଇଟା ଆମର କ'ଣ, ଭାରତର ସଂସଦ କେଉଁ 2ଟି ଗୃହକୁ ନେଇ ଗଠିତ? କୋଉ ଦୁଇଟାକୁ? ଏ ଦେଇଛି ଦେଖ, ଲୋକସଭା ଆଉ ରାଜ୍ୟସଭା। ଲୋକସଭା ବିଧାନସଭା ଏରାକ ତ ନୁହଁ, ବିଧାନ ଏଗୁଡ଼ାକ ନୁହଁ। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରରେ କିଏ ସରକାରଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ଉତ୍ତରଦାୟୀ ଅଟେ? ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରକୃତ ମୁଖ୍ୟ କିଏ ଅଛି? ଆମର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। ଆଉ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି କ'ଣ? ସାମ୍ବିଧାନିକ ମୁଖ୍ୟ। ଏତିକି ଆମେ ମନେ ରଖିବା। ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକାଳ କେତେ ବର୍ଷ? ରାଜ୍ୟପାଳ 5 ବର୍ଷ। କେନ୍ଦ୍ର ତାଲିକାରେ ୟୁନିୟନ ଲିଷ୍ଟରେ ବିଷୟ ଉପରେ କିଏ ଆଇନ ପ୍ରଣୟନ କରିଥାଏ? କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କରେ କିଏ ଆମର ଆଇନ ପ୍ରଣୟନ କରିବ? ଆମ ଆଇନ ପ୍ରଣୟନ କରେ କେବଳ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର। ବୁଝିଲା। ତାପରେ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଅଦାଲତର ମୁଖ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ କ'ଣ ଅଟେ? ସେ କ'ଣ କରିବ? ଆଇନକୁ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିବ ଆଉ ମୌଳିକ ଅଧିକାରକୁ ସୁରକ୍ଷା କରିବ। ତାପରେ ଲୋକସଭାର ସଦସ୍ୟମାନେ କିପରି ନିର୍ବାଚିତ ହୁଅନ୍ତି? ଲୋକସଭାର ସଦସ୍ୟମାନେ ସବୁ ଆମର କ'ଣ? ଏମ୍ପି ମାନେ କ'ଣ? ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭୋଟ ବା ଆମେ ଦେଇଥାନ୍ତି ତାକୁ ମାନଙ୍କୁ ଭୋଟ। କେଉଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସରକାରଙ୍କର 3ଟି ଅଙ୍ଗକୁ ପରସ୍ପର ସ୍ୱାଧୀନ ରଖିଥାଏ? କୋଉ ସଂସ୍ଥା? ସେ ଦେଇଛି କେଉଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସରକାରଙ୍କୁ ଅଲଗା ପରସ୍ପର ଠାରୁ ସ୍ୱାଧୀନ ରଖିଥାଏ? କିଏ? କ୍ଷମତାର ପୃଥକୀକରଣ। କାରଣ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ଅଲଗା ଅଲଗା କ୍ଷମତା ଅଛି। କିଏ ଆଇନକୁ ପ୍ରଣୟନ କରିବ, କିଏ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ପରେ ସେଟା କ'ଣ ହବ? ନ୍ୟାୟପାଳିକା। ତ ସମସ୍ତଙ୍କର କାମ ଅଲଗା ଅଲଗା। ରାଜ୍ୟସଭାର ସଭ୍ୟମାନଙ୍କର ଯୋଉ କେତେ ବର୍ଷ? ଆମେ ଜାଣିନ୍ତି 6 ବର୍ଷ। ଯେକୌଣସି ବିଲ୍ ଉଭୟ ରାଜ୍ୟସଭା ଓ ଲୋକସଭା ଓ ରାଜ୍ୟସଭାରେ ପାରିତ ହୁଏ, ତେବେ ଏହାକୁ ଆଇନରେ ପରିଣତ କରିବା ପାଇଁ କାହାର ଅନୁମୋଦିତ ଦରକାର? ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ସିଗ୍ନେଚର ଦରକାର ହେଇଥାଏ। ତାପରେ ଆମେ ଯିବା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍କୁ। ଦେଇଛି ରାଜ୍ୟସଭାକୁ କେଉଁ ସରକାରୀ ଅଙ୍ଗ ଭାବରେ ଜାଣିଥାନ୍ତି? ରାଜ୍ୟସଭା ହେଲା ଉଚ୍ଚ ସଦନ, ନିମ୍ନ ଗୃହ କିଏ? ଲୋକସଭା ହେଲା। କିଏ ଲୋକସଭାର ଅଧ୍ୟକ୍ଷତା କରିଥାନ୍ତି? ଅଧ୍ୟକ୍ଷତା କିଏ କରେ? ଆମର ବାଚସ୍ପତି। କିନ୍ତୁ ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି କୋଉଟାର କରିବେ? ରାଜ୍ୟସଭା ହେଲା। ତାପରେ ସାଧାରଣତଃ ମନ୍ତ୍ରୀ ପରିଷଦ କାହା ନିକଟରେ ଉତ୍ତରଦାୟୀ ଥାନ୍ତି? ମନ୍ତ୍ରୀ ପରିଷଦ ଲୋକସଭା ଠାରେ ଉତ୍ତରଦାୟୀ ଥାନ୍ତି। ରାଜ୍ୟସଭାରେ କ'ଣ ପାଇଁ ହୁଅନ୍ତିନି? ଏଠିକି ବିଧାନସଭାରୁ ସଭ୍ୟ ଯାଇଥାନ୍ତି, ବିଧାନସଭାରୁ ଆସିଥାନ୍ତି, ତେଣୁ ସିଏ ନୁହଁ। ଯେତେବେଳେ ସଂସଦ ଅଧିବେଶନ ନଥାଏ ସେତେବେଳେ କିଏ ଅଧ୍ୟାଦେଶ ଜାରି କରିଥାନ୍ତି? ଅଧ୍ୟାଦେଶ କିଏ ଜାରି କରିଥାନ୍ତି? ରାଷ୍ଟ୍ରପତି। ଅଧ୍ୟାଦେଶକୁ କେବଳ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ହିଁ ଜାରି କରିପାରିବେ। ଭାରତର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟ କେଉଁଠି ଅଛି? ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟ କେଉଁଠି? କିଏ? ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଅଦାଲତ, ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ। ତାପରେ ଆମେ ଯିବା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ସାମ୍ବିଧାନିକ ରକ୍ଷକ ଭାବରେ କିଏ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି? ସାମ୍ବିଧାନିକ ରକ୍ଷକ କିଏ? ନ୍ୟାୟପାଳିକା ହେଲା। ତାପରେ ଆମେ ଯିବା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ଦେଇଛି କ'ଣ? ଦେଇଛି ଭାରତର ସଂଘୀୟ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ କେନ୍ଦ୍ର ରାଜ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ଉଭୟ କେଉଁ ତାଲିକାରେ ରହିଥାନ୍ତି? 2 ଜଣ ଯାକ ପାଖରେ ହେଲେ ଯୁକ୍ତ ତାଲିକା। ଇଏ ହେଲା କେନ୍ଦ୍ର, ଇଏ ହେଲା ରାଜ୍ୟ, ଆଉ ଅବଶିଷ୍ଟ କିଛି ହିନ୍ଦୀ ଅବଶିଷ୍ଟ ଥାଏ ରେସିଡେନ୍ସିଆଟା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପାଖରେ, ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ହେଲା। ତାପରେ ରାଜ୍ୟସଭା କେଉଁ ପ୍ରକାରର ଗୃହ ଅଟେ? ରାଜ୍ୟସଭା କ'ଣ? ଏଇଟା ହେଲା ଆମର ସ୍ଥାୟୀ ଗୃହ। କେତେ ବର୍ଷ? 6 ବର୍ଷ। ଆଉ 2 ବର୍ଷ ପରେ କ'ଣ କରିବେ? 1/3 ପର୍ସନ୍ ଆମର ଅବସର ନେଇଥାନ୍ତି ହେଲା, ଅବସର ନେଇଥାନ୍ତି। ନ୍ୟାୟିକ ସମୀକ୍ଷାର ଅର୍ଥ କ'ଣ ଅଟେ? ନ୍ୟାୟିକ ସମୀକ୍ଷାର ଅର୍ଥ ଏଇଟା ମନେ ରଖିବ, ସଂସଦ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଣୀତ ଆଇନ, ସମ୍ବିଧାନ
ସମ୍ମତ କି ନୁହଁ ତାହା ଯାଞ୍ଚ କରିପାରିବା। କିଏ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରର ପ୍ରଶାସନିକ ଓ ନୀତିଗତ ନିଷ୍ପତ୍ତିର ମୂଳ ସ୍ଥାନ ଅଟେ। କିଏ ଆମର ମୂଳ ସ୍ଥାନ? କିଏ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରଶାସନିକ ଓ ନୀତିଗତ ନିଷ୍ପତ୍ତିର ମୂଳ ସ୍ଥାନ ଅଟେ? କିଏ? ଆମର ମନ୍ତ୍ରୀ ପରିଷଦ। କାରଣ ମୁଁ ତୁମକୁ କହୁଛି ଏଇଟା ହେଲା ଗୋଟେ ଗୋଲଟେବୁଲ ବୈଠକ। ଏଠି ଆମର ପ୍ରାଇମ ମିନିଷ୍ଟର ଥାନ୍ତି ଆଉ ତାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳ ଥାନ୍ତି। କାରଣ ଏଇଠି ଯେଉଁ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳ ଥିବେ ତାଙ୍କ ମାନଙ୍କର ହେଡ୍ କିଏ? ପ୍ରାଇମ ମିନିଷ୍ଟର। ତେଣୁ ଏ ସମସ୍ତେ ଯାକ ଆଲୋଚନା କରିକିନା କୌଣସି ବିଲ୍ ଗୋଟେ ଆଣିଥାନ୍ତି। ତାପରେ ଆମେ ଯିବା ନେକ୍ସଟ। ଦେଇଛି କ'ଣ? ଦେଇଛି କିଏ ରାଜ୍ୟସଭାର ପଦାଧିକାର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଅଟନ୍ତି? ରାଜ୍ୟସଭାର କିଏ? ଆମର ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ହେଲା। ଆଉ ବାଚସ୍ପତି ତ ଲୋକସଭାର ଦେଇଛି। ଆଉ ଲୋକସଭାର ସାଧାରଣ କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ଶେଷ ହେବା ପୂର୍ବରୁ କିଏ ଏହାକୁ ଭାଙ୍ଗି ପାରିବ? କିଏ ଭାଙ୍ଗି ପାରିବ? ସେ କ'ଣ କହିଛି? ଲୋକସଭାର ସାଧାରଣ କାର୍ଯ୍ୟକାଳ। ଫାଷ୍ଟ ଲୋକସଭାର ସାଧାରଣ କାର୍ଯ୍ୟକାଳ କେତେ ବର୍ଷ? 5 ବର୍ଷ ହେଲା। 5 ବର୍ଷ ଆଗରୁ ପୂର୍ବରୁ କିଏ ଏହାକୁ ଭଙ୍ଗ କରିପାରିବ? ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପରାମର୍ଶରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି କରିପାରିବେ। ତାପରେ 23 ନମ୍ବର। ଭାରତର ଶାସନକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି କାହା ନାମରେ ନିଆଯାଇଥାଏ? କାହା ନାମରେ ନିଆଯାଏ? ଭାରତର ଶାସନକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି କାହା ନାମରେ ନିଆଯାଇଥାଏ? ରାଷ୍ଟ୍ରପତି। କାରଣ ସବୁ ଜିନିଷ ହେଇସାରିଲା ପରେ ଯେଉଁ ବିଲ୍ଟା ଥାଏ ସେ ବିଲ୍ରେ ସିଗ୍ନେଚର ନ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଆକ୍ଟରେ ପରିଣତ ହୁଏନି। ତେଣୁ ଲାଷ୍ଟ କିଏ? ରାଷ୍ଟ୍ରପତି। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରର କେଉଁ ଅଙ୍ଗକୁ ସଂସଦର ଅବିଚ୍ଛେଦ୍ୟ ଅଙ୍ଗ ଭାବରେ ବିବେଚନା କରାଯାଇଥାଏ? କାହାକୁ? ଆମର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି। ସଂସଦ କହିଲେ 3ଟା। ଗୋଟେ ହେଲା କିଏ? ରାଷ୍ଟ୍ରପତି, ଆଉ ଜଣେ ହେଲେ ଲୋକସଭା ଆଉ ରାଜ୍ୟସଭା। ଏଠୁ ହେଡ୍ କିଏ? ରାଷ୍ଟ୍ରପତି। ଏଇଟା ସିଗ୍ନେଚର ପାଇଁ। ତାପରେ ଅର୍ଥ ବିଲ୍ ସର୍ବପ୍ରଥମେ କେଉଁ ଗୃହରେ? ଆମର ଲୋକସଭା। କେଉଁ ଗୃହରେ କହିଛି? ଲୋକସଭା ପାଖରେ କରାଯାଇଥାଏ ହେଲା। ତ ଏଇଟା ବୁଝିଲେ। ତାପରେ ଆମେ ଯିବା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ଦେଇଛି କେଉଁ କ୍ଷମତା ମାଧ୍ୟମରେ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଅଦାଲତ ଲୋକମାନଙ୍କର ମୌଳିକ ଅଧିକାରକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେଇପାରିବ? କୋଉ ଅଧିକାର? ନ୍ୟାୟିକ ସମୀକ୍ଷା ଅଧିକାର। ଏଗୁଡ଼ାକ ମନେ ରଖିବ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କାହାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିଯୁକ୍ତ ହୋଇଥାନ୍ତି? ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କାହା ଦ୍ୱାରା ନିଯୁକ୍ତ ହୋଇଥାନ୍ତି? ଆମର ଲୋକସଭାର ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା। ଯଦି ପଚାରିଥାଏ କିଏ ନିଯୁକ୍ତି ଦେଇଥାନ୍ତି? ନିଯୁକ୍ତି ନୁହଁ, ଶପଥ ପାଠ କିଏ କରିଥାନ୍ତି? ରାଷ୍ଟ୍ରପତି। ବୁଝିଲା? କିନ୍ତୁ ରାଜ୍ୟସଭାର ସଦସ୍ୟମାନେ ଜଣକୁ ଚୁଜ୍ କରିବେ ବୋଲା ଚୁଜ୍ କରିବେ ତାଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ହେବା ପାଇଁ। ସଂଘୀୟ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ମୁଖ୍ୟ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ କ'ଣ ଥାଏ? ଫେଡେରେସନର ଅର୍ଥ କ'ଣ ଅଟେ? ସେ ପଚାରୁଛି। ଆମେ ଜାଣିନ୍ତି ସେ କ'ଣ? କେନ୍ଦ୍ର ଓ ରାଜ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ କ୍ଷମତା। ଦୁଇଜଣ ଯାକ ମିଶିବେ। କେନ୍ଦ୍ର ପ୍ଲସ୍ ରାଜ୍ୟ ମିଶିକିନା ଯେଉଁ କାମଟା କରିବେ ସିଏ ହେଲା ଫେଡେରେସନ। ତାକୁ ଆମେ ବୁଝିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କେନ୍ଦ୍ର ଓ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟରେ କିମ୍ବା ଦୁଇଟି ରାଜ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ବିବାଦର ସମାଧାନ କରିବାର କ୍ଷମତା କାହାର ଅଛି? ଆମର ଯଦି ରାଜ୍ୟ କାହା ଭିତରେ? ରାଜ୍ୟ ଓ କେନ୍ଦ୍ର ମଧ୍ୟରେ କିମ୍ବା ଦୁଇଟି ରାଜ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ଯଦି ଗଣ୍ଡଗୋଳ ହେବ ତ କିଏ କରିପାରିବ? ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଅଦାଲତ ବା ସୁପ୍ରିମ କୋର୍ଟ ହେଲା। ଏ ଆମର କରିପାରିବ। ବହୁତ ସିମ୍ପଲ। କେଉଁ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ସରକାରଙ୍କର 3ଟି ଅଙ୍ଗ ଅଛନ୍ତି? ବିଧାନମଣ୍ଡଳ, କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ଆଉ ନ୍ୟାୟମଣ୍ଡଳ। କେଉଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା? କେଉଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆମର? ଆମେ ହେଲା ସନ୍ତୁଳନ ଆଉ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ। କାରଣ ଏ 3 ଜଣ ଯାକ ଅଛନ୍ତି ସେଥିଲାଗି ଇଜିଲି ଗୋଟେ କ'ଣ ହେଉଛି? ଜେରକ୍ସ ପେପର। ଏଇଟା ହେଲା ଆମର ଜେରକ୍ସ ପେପରଟା ଗୋଟେ ଆକ୍ଟରେ ପରିଣତ ହେଇପାରୁଛି। ତାପରେ ଆମେ ଯିବା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ଦେଇଛି ସଂସଦର କେଉଁ ଗୃହକୁ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଗୃହ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ? କେଉଁ ଗୃହକୁ? ଲୋକସଭାକୁ। କାରଣ ଏଠି ଯେଉଁ MP ଗୁଡ଼ାକ ଥିବେ, ଫର ସପୋଜ ଓଡ଼ିଶାରୁ ଆମର ସେଠିକି ଯିବେ 21 ଜଣ। ଏଇ 21 ଜଣକୁ କିଏ ଦେଇଥାଏ ଭୋଟ? ଆମେ ଦେଇଥାନ୍ତି।
तेणु यही जो गृह रे एटा हला हमरो साधारण लोकंकर। राष्ट्रपति हेउचंती कार्यकारी क्षमतार केउ मुख्य अटंती। राष्ट्रपति को मुख्य? राष्ट्रपति आमर नाम मात्र मुख्य, प्रकृत मुख्य किए? प्रधानमंत्री बा प्राइम मिनिस्टर हला। लोकसभा रो साधारण सभ्य संख्या केते अटे? आमरो केते अटे जो लोकसभा रो सभ्य संख्या? लोकसभा रो सभ्य संख्या हेउची आमरो केते? लोकसभा रो सभ्य संख्या 500 रु अधिक हला। टोटाल 400 आमे 450 पड़ुती बेले बेले गोटे बही देजी 552। तो एगुड़ा अष्टम श्रेणी पाठ अनुसार देजी। राज्यसभार केते भाग सदस्य प्रति 2 वर्ष रे 1/3 बारंबार कहूँ 1/3 केते वर्ष पाई? 6 वर्ष पाई तार कार्यकाल, किंतु 2 वर्ष को थरे एतकी रिटायर्ड होती। सर आईन कार्यकारी करुवा संस्था केउ अंग को नियंत्रण रखी थाए? केउ अंग को देजी? आईन कार्यकारी करुवा संस्था बाजुटी किए जाती हमरो गोटेला राष्ट्रपति, गोटेला प्राइम मिनिस्टर, उप राष्ट्रपति आ किए मंत्रिमंडल हला। एतिक तो ये कौन करती? केउ अंग को? आईन प्रणयन कार्यकारी संस्था को, प्रशासन सेवा को, न्यायालय को, एत किछि भी नहीं। तो उत्तर हम कौन? कौन से नुह। तापर आम जा नेक्स्ट क्वेश्चन देजी। भारतीय संसदर अनास्था प्रस्ताव केउ गृह रे आगत होइथाए? अनास्था प्रस्ताव केवल लोकसभा रे ही आगत होइथाए। ए माने के करे? विरोधी दल हला। एडा को मन रखबो। देश रे जरूरीकालीन परिस्थिति घोषणा करिवार क्षमता का पाखरे थाए? एडा भी तुमको मन रखबो। एडा पढ़ाइनी 252 हला। जातीय जरूरी परिस्थिति 356 हला। राष्ट्रपति शासन आउ 360 हला आर्थिक जरूरी कालीन परिस्थिति हला। ये दु जन जाक फास्ट हला जातीय जरूरी परिस्थिति। ये कौन? आमर कौनसी आर्मी आमर एंटायर फैमिली मान राष्ट्र भितर युद्ध यही क्षेत्र में आमर बाहर लोक आमको जदि क्षेत्र में युद्ध करागला आम भारत में जरूरी परिस्थिति लगे। ये लगी सारी। ये राष्ट्रपति शासन कौन सी राज्य रे जदि राज्य भितर कौन गंडगोल है राष्ट्रपति शासन लगब, किंतु अर्थ जरूरीकालीन परिस्थिति भारत में आज पर्यंत केबे भी लगी नहीं। सुप्रीम कोर्ट रो विचारपति मानकू किए नियुक्ति देई थांती? सुप्रीम कोर्ट रो विचारपति को राष्ट्रपति। एबला हाईकोर्ट रो विचारपति को किए नियुक्ति देई थांती? विचारपति को राष्ट्रपति देई थांती। भारत रे केउ धरणर सरकारी व्यवस्था अनुसरण करा जाई थाए? भारत रे को धरणर? हम जानती संसदीय गणतंत्र, कारण आम पाखरे पार्लियामेंट अच्छी। प्रधानमंत्री केउ क्षेत्र रे मुख्य भाव में नीतिगत निष्पत्ति नहीं थांती? प्रधानमंत्री केउ क्षेत्र रे नीतिगत निष्पत्ति नहीं थांती? देजी देशर वैदेशिक नीति ठीक, देशर प्रतिरक्षार तो सी हेले मुख्य, वैदेशिकर भी मुख्य, केंद्र सरकार समस्त गुरुत्वपूर्ण नीति ये भी ठीक। तो उत्तर सबुतिक हम उपरोक्त समस्त ये सब दियाक ठीक। तापर हम जा नेक्स्ट क्वेश्चन। लोकसभा को केउ गृह भाव में समस्ते जानती? को निम्न सभा। आ उच्च सदन को कौन कहबा? राज्य सभा। मंत्री परिषद रो बैठकर अध्यक्षता किए करथांती? अध्यक्षता किए? मुख्य आमर प्रधानमंत्री। बारंबार कहूँ ये जदि है ता चारिपटे जी बसती से मंत्रिमंडल ये आमर प्राइम मिनिस्टर। भारत में द्विस्तरीय सरकार व्यवस्था केउ नाम रे नामित होता है? ये आमर फेडरल सिस्टम, जोड़े केंद्र भी अच्छी प्लस राज्य भी अच्छी। राज्य तालिका रे थिबा विषय उपरे साधारणतः किए आईन करिथाए? आमर राज्य उपरे जदि थिबो ताकू राज्य सरकार, जदि केंद्र रे थेता केंद्र सरकार हला। केंद्र सरकार रो क्षमता अपव्यवहार को रोकिबा पई केउ नीतिमूल नीति
ମୂଳନୀତି ସହାୟକ ହୋଇଥାଏ। କଡ଼ା କ୍ଷମତାର ପୃଥକୀକରଣ, କାରଣ କ୍ଷମତା ଗୋଟେ ଆଇନ ପ୍ରଣୟନ ପାଖରେ ଅଛି, ଆଇନ ପ୍ରଣୟନ, ତାପରେ ଆଇନ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ, ତାପରେ ଆମର କ'ଣ ଅଛି ଆଇନ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ପରେ ଆମର ଅଛି ନ୍ୟାୟାଳୟ। ତ ଏଇ ତିନିଟା ଯାକ ପାଖରେ କ୍ଷମତା ବା ଅଲଗା ଅଲଗା କ୍ଷମତା ଅଛି। ଆଇନର ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିବା କେଉଁ ଅଙ୍ଗର କାର୍ଯ୍ୟ ଅଟେ? ର ବ୍ୟାଖ୍ୟା ହେଲା ନ୍ୟାୟପାଳିକା ହେଲା। ତାପରେ କ'ଣ ଅଛି ରାଜ୍ୟସଭାର କେତେ ଜଣ ସଦସ୍ୟକୁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ନିଜ ମନୋନୀତ କରିଥାନ୍ତି? ଏଇଟା ବି ମନେ ରଖିବ, କେତେ ଜଣ? 12 ଜଣ। ଏମାନେ ସାହିତ୍ୟ, କଳା, ବିଜ୍ଞାନ, ଆମର NGO ବା ସାମାଜିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ବୋଧିଥାନ୍ତି। ଏହା ହେଲା ଆମର ରାଜ୍ୟସଭା। କିନ୍ତୁ ଲୋକସଭାରେ 2 ଜଣକୁ, ସେମାନେ ପୁଣି କ'ଣ ଆଙ୍ଗ୍ଲୋ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଲୋକଙ୍କୁ କିଏ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ନିଜେ ମନୋନୀତ କରିଥାନ୍ତି। ଭାରତର ପ୍ରଥମ ନାଗରିକ କିଏ ଅଟେ? ରାଷ୍ଟ୍ରପତି। କେଉଁ ଦଳର ନେତା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନୁହନ୍ତି? କେଉଁ ଦଳର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହୁଅନ୍ତି? କେଉଁ ଦଳର ନେତା? ଲୋକସଭାରେ ବହୁମତ ଥିବା ଦଳ, ବୁଝିଲା, ଯିଏ ଆମର 3-4 ଜଣ ଉଠିତି, ଆମର ବିଜେପି, କଂଗ୍ରେସ, ଏମାନେ ଉଠିତି ସମସ୍ତେ କଂଗ୍ରେସ, ଏମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ଯାହାର ଅଧିକା ଭୋଟ ଥିବ, ସପୋଜ ଆର କେତେଟା 400 ଭୋଟ, ଆର 100 ଭୋଟ, ତ କିଏ ଜିତିଲା? ବିଜେପି ଜିତିଲା। ତ ଏଇ ବିଜେପିର ଯିଏ ଅଧିକା ଥିବ, ଯାହାକୁ ସେ ଠିଆ କରିବେ ପ୍ରାଇମ ମିନିଷ୍ଟର ଭାବରେ, ସେ ହେଇଯିବ ଆମର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। ଏକ ବିଲ୍ ଆଇନରେ ପରିଣତ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ସଂସଦର ଉଭୟ ଗୃହରେ କେତେ ଥର ଆଲୋଚନା ଓ ପାରିତ ହୋଇଥାଏ? କେତେ ଥର? ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କୁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଉଭୟ ଗୃହରେ ହୋଇଥାଏ। ଆଉ ମନେ ରଖିବ, କେତେ ଥର ଯଦି କହିବ 3 ଥର ବା 3ଟି ପାଠରେ କ'ଣ ହବ? ଆଇନଟାକୁ ସଂସଦରେ ବା ଲୋକସଭା ଆଉ ରାଜ୍ୟସଭାରେ ପାଠ କରାଯାଏ। ତାପରେ ସେ ଯିବ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପାଖରେ ପଡ଼ିଯିବ ନ୍ୟାୟାଳୟ ବା ଆମର ସୁପ୍ରିମ ନ୍ୟାୟାଳୟ। ତାପରେ ଏଇଟା କୋଉଠି ପରିଣତ ହେଇଯିବ? ଆକ୍ଟରେ ପରିଣତ ହେଇଯିବ। ଆକ୍ଟଟା କୋଉଠି ଯିବ? ଆମ ପାଖକୁ ଯିବ। କା ଦ୍ୱାରା? ମୋବାଇଲ, ଆମର ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ଦ୍ୱାରା। ଏଇଟା ହେଲା ଆମର ପ୍ରୋସେସ, ବୁଝିଲା। ସରିଲା ଆମର 50ଟା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ସବୁ ବିଷୟରେ ଆମେ ଡିଟେଲ୍ସରେ ପଢ଼ି ସାରିଲା ପରେ ତମେ ଏ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଟିକ ପୁରା ଡିସ୍କସନ୍ କରିବ। ମୁଁ ଯାହା କହିଲି ସବୁକୁ ପୁରା ଧ୍ୟାନରେ ସହ ଶୁଣିବ। ଆଉ ଯେମିତି ଆଜି ନୁହଁ, ଏଇ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଟା ପୁରାପୁରି ଲାଇଫ ଟାଇମ୍ ପାଇଁ ତମର ମନେ ରହିଯିବ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।